gospodine ministre, ekscelencije. Glavni i gotovo jedini cilj spoljne politike Jugoslavije bio je i ostaje sačuvati jugoslovenskom narodu mir i pojačati mu njegovu sigurnost. U duhu ove politike naši napori su prvenstveno bili uvek upravljeni na konsolidaciji miroljubivih i prijateljskih odnosa sa susedima, kako bi se obezbedili mir na granicama, sloboda, nezavisnost i državna celina. Sa velikim nemačkim rajkom Jugoslavija je i pre, kao i posle vezivanja zajedničkom granicom, održavala najbolje odnose, prožete prijateljstvom i punim poverenjem. Korisni rezultati ove politike naš su došli do izražaja u nizu krupnih događaja koji su se od 1934. godine pa do ovoga akta manifestovali u odnosima obiju zemalja. Jugoslavija je još od svoga postanka uvek osjećala, pa je to naročito i cenila, da je u Nemačkoj bilo pravilno shvaćeno njeno nacionalno ujedinjenje, koje nije plod nikakvih ugovornih kombinacija, već prirodan završetak dugih i teških borbi Srba, Hrvata i Slovenaca. Jugoslavija je 1937. godine zaključila u tome duhu jedan značajan ugovor sa Italijom. Slične prijateljske ugovore Jugoslavija je zaključila i sa Bugarskom i Mađarskom. Nemajući nikakvih revandikacija spolja, vitalni interesi njenog opstanka i napretka nalažu Jugoslaviji da nastoji očuvati jugoistok od jednog novog proširenja rata i pojačati ekonomsku saradnju na evropskom kontinentu, teško pogođenu postojećim stanjem, kao i saradnju koja priprema put ka evropskom izmirenju, jedinom spasu našeg ranjenog kontinenta i njegove 1000-godišnje civilizacije. Jer samo pod znakom jedne iskrene i pozitivne saradnje moći će Evropa postaviti osnove svog novog poretka koji će biti u mogućnosti da odstrani sve zastarele poglede i veštačke moralne i materijalne prepreke od kojih danas svi patimo u Evropi. Politika mira Jugoslavije u punoj je saglasnosti sa životnim interesima i dubokim osjećajima našega naroda. Svi politički ugovori, isto kao i ekonomski, potpisani posljednjih godina od naše zemlje, nadahnuti su voljom upravljenom kao stvarenju jednog bolje organizovanog mira u ovom prostoru Evrope. I danas, kada Jugoslavija pristupa paktu triju sila, ona to čini u nameri da obezbedi svoju mirnu budućnost u saradnji sa potpisnicima Trojnoga pakta, Nemačkom, Italijom i Japanom. Doprinoseći svoj deo u organizaciji nove Evrope, ona vrši na ovaj način najvišu dužnost kako prema sebi samoj, tako i prema Evropskoj zajednici.